Si Louie umakyat. Awan, Louie. Ta! Grabe kahait sa imong kuan bahanga ka. Di maabot? Hinay ha? Sa ka no, gimahanad ang ano, putulon. Yan nakakadira. Yun na nga. Testingan mo daw. Ta. Ayan, sige, sakto na. Sakto pa. Eh, baka naman matigas. Galing mo. Bidaw, ayoko na matigas. Oh, sakto lang. Manipis pa nga ito eh. Tama yan, wag yun. Okay na to, gang. Yeah, kung ilan lang yun, oh. Tatlong piraso lang. Tama na yan, para mabitin tayo. Char. Kahit yung medyo marataya-taya, pwede yun. Wag. Oo. Paggahi. May uhog yan. Paggahi, hindi masarap.